आपे सानाम को आगे सगुन दाराम मेना पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा रे मी सांताल बया को दाल गज केदे अनुया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱞᱮᱠᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨᱤᱛ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱞᱮᱠᱟ ᱱᱩᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱞᱮᱠᱟ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱤᱯᱳर्ट ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ बांगमा डेबरा रेन नुकु आबगारी दफ्तर रेन कॉन्स्टेबल ती तेगे दाल जम काते नुई डॉक्टर सोरेन दो जीविताय दय नासाव সে প্রমাণপত্র আমাদের কাছে আছে আমি 1 ঘন্টার মধ্যে প্রমাণপত্র পেয়েছি তার জন্য আমি পুরো প্রশাসনের কাছে কিছু আমি মানে আইনগতভাবে কিছু দিতে পারছি না কোন তার জন্য আমি বলে এসেছি থানাতে বলে এসেছি যে আমি আমার ডেড বডিটাকে নিয়ে এসে আমি আপনার কাছে আসবো আমি থানাতে বলে এসেছি তো আমি আমার ডেড বডিকে পেয়ে গেছি যে আমার ভাই ডাক্তার সোরেন আপনাদের কি মনে হয় যে কেন কিভাবে মারা গেছে আমার ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে 4টা থেকে 4:30টার মধ্যে ওনাকে ধরেছে নন্দবাজারে রুয়াদা পেরিয়ে তো ওখানে ধরেছে যেখানে ধরছে সেখানে খুব ভালোভাবেই ধরে নিয়ে আসছে গাড়িতে বাইকে করে ওরা ওখানে ছিল 4 জনের মধ্যে আমার ভাইয়েরও গাড়ি ছিল এবারে ভাইকে যা ধরেছে ভাই কিন্তু কোনো অ্যাক্সিডেন্টও করেনি কিছু নয় ওনারা এখানে বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ও ব্রিজ থেকে লাফ মারছে কোনো কিছু হয়নি আমার ভাইকে জাস্ট ওকে ভালোভাবেই ধরে নিয়ে আসছে এটুকু আমাদের প্রমাণ পেয়েছি আমরা প্রমাণ দিতে রাজি আবগারি দপ্তররা যে বলছে যে ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কিভাবে মারা গেল তার কি মনে ওরা মার্ডার করেছে আমার ভাইকে ওরা মার্ডার করেছে কিদাই মেনে তো দাল গজ কেদে আকো नुआ इल्जाम से नुआ रिपोर्ट से नुआ जहाँ वीडियोस को बन जाम दा वीडियोस ना बैकग्राउंड रे नुआ दो हुयो कना इन हलो घटना जे हलो नुई आबोरेन डॉक्टर सोरेन को दाल गज केदेया आर नोडे आबो परिष्कार नुआ वीडियोस ना क्लिप रे वीडियोस ना फुटेज रे बन जामे कोआ स्थानीय आदिवासी संगठन को साथे स्थानीय इलाकावासी को NH16 रोड को अवरोध करा आनुआ NH16 अवरोध तुलो लगी ओंडेन को स्थानीय पुलिस प्रशासन हिमसिम को छुटो बकाना नितो धरी से जहाँ लेका खबर आजमो कना इन हलो निंद 10 कोना 11 से 12 बजा धरी ओंडेना जहाँ रोड जाम चक्का जाम एथोब लेना उना ठीक सही बांको उठाव दाड़े कायदा नुआ साथे नुआ हो बाड़ाय जामो कना जे बांगमा नुंकु आबगारी दफ्तर एन कॉन्स्टेबल को जहाँ रिपोर्ट आजमो कना सोशल मीडिया तलाते जहाँ मेनस्ट्रीम छापा खबर कागज तलाते बाड़ाय जामो कना जे बांगमा नुंकु डेबरा आबगारी दफ्तर एन कॉन्स्टेबल को परिष्कार को मेने आसे लई आको जे बांगमा आले तो दाल काते तो बांगला गज आकादिया नुई डॉक्टर सोरेन दो नुई डॉक्टर सोरेन आटोप लाहा रेगे बाइक खुना दोन काते से जाम काते ओतरे भिंदड़ काते आया जीविताय दोय नासावका आसे आया जीविताय दो चलावकना आ नोआ को कंट्रोवर्सी इदी काते गे तेहे नुई डॉक्टर सोरेन आया गज हड़मो से डेड बॉडी मयना तदंत रे को इदी केदा एखोनो मयना तदंत ना रिपोर्ट एखोनो सोशल मीडिया रे से एखोनो अरी प्रकाश जहाँ खातिर के नितो हर बांको बुझाव दाड़ेया कना जे घटना दो चेद घटाव कना नुआ साथे डॉक्टर सोरेन रेन ओड़ा हर को जहाँ लेका आज दीदी मिद वीडियोस रे मेमेन कनाय जे बांगमा इन बोया दो से नुई डॉक्टर सोरेन दो आबगारी दफ्तर रेन कॉन्स्टेबल को खून आकादिया से को मार्डर कादे उना साथे नुई डॉक्टर सोरेन रेन ओड़ा हर को डेबरा थाना रे लिखित अभियोग को एमाका जे बांगमा नुंकु दोषी को से नुंकु आरोपी को अविलंबे उपयुक्त आईनत शास्ति को नामा से फांसी को नामा থানাতে অভিযোগ করে দিয়ে গেলাম লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দিয়ে গেলাম যে আমার স্বামীর মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই সঠিক তদন্ত করে যারা আমার স্বামীর উপর অত্যাচার করেছে তাদের আমি ফাঁসির দাবি জানাই কারা কারা করেছে একটু জানতে পেরেছেন নামটা কিছু আবগারি অফিসার কি চাইছেন আপনি আমি তাদের শাস্তি চাইছি কেন এমন করলো ওরা কেন এমন করলো আমার স্বামী কিছুটা হয়তো 2 নম্বরে কিছু কাজ করেছিল তার জন্য আইন ছিল তার জন্য শাস্তিও ছিল তাকে কেন জীবনে মেরে দেওয়া হলো আমি তার বিচার চাইছি মেরেছিল কারা আবগারি দপ্তর থেকে কোথায় মারধর করেছিল লোয়াটা নন্দবাড়ি ব্রিজের নিচে नुआ इदी कते रहो आइरेन ओड़ा हड़ मेने दो आई बहु नुआ ऑब्जेक्शन से नुआ दाबी ताय उना साथे इलाकावासी को से स्थानीय संगठन को दाबी से मेन दो नुआ कना क्षतिपूरण लेकाते डॉक्टर सोरेन रेन ओड़ा हड़ 1 कोटी टाका क्षतिपूरण एमा को होया साथे ओड़ा गंके मेटांग चाकरी एमा होया 18 तारीख सोमवार ও কাজের জন্য যাচ্ছিল লোহাদা কংসাবতী নদীর কে
ওই ডাক্তার সরেন যাচ্ছিল কাজের জন্য রাইসর যাওয়ার পথে কংসাবতী ব্রিজের তলা দিয়ে রাইসর নদীর বাঁধে ওঠার মুহূর্তে দেখা যায় যে আবগারি ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন কনস্টেবল রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এবং ও যে বেরিয়ে যাবে তখন ওই মোটরসাইকেলটা হাড়াহাড়ি করে ঘিরে দেওয়া হয়, যার ফলে ও বাধ্য হয় নেমে যেতে এবং ওর পরেই ওকে ধরে বেশ মারধর করা হয়। মারধর করার পর ওকে ওরা ওদেরই কাস্টডিতে নিয়ে নেয়। ওরা মোটরসাইকেল করে তুলে নিয়ে আসে। তুলে নিয়ে আসার পর আমরা বাড়ির লোক ঠিক করলো যে তাহলে ওকে ছাড়াতে হবে, কিন্তু দেখা গেল যে ঠিক 8টা সাড়ে 8টার দিকে খবর গেল যে খুবই অবস্থা খারাপ, ওকে মেদিনীপুর মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, আমরা বাড়ির লোক চলে আসুন। এসে দেখা গেল যে খুবই অবস্থা সংগীন, যার উপর দাঁড়িয়ে ওকে বলেছিল কলকাতা, আমরা ওদের বাড়ির লোক ঠিক করলো যে আমরা ভুবনেশ্বরে চলে যাবো, ইতিমধ্যে মারা যায়। এখন যেটা আমাদের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে 1 কোটি টাকা ওদের দিতে হবে এবং মেয়েটিকে সরকারি দপ্তরে কাজ দিতে হবে এবং যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করতে, কোনো ক্ষেত্রে যেন ওই পোস্টমর্টম রিপোর্ট এ না হয়, সেই জন্য আমরা দেহগ্ন দাহ করিনি। আমরা প্রয়োজনে ওকে মাটিতে সমাধিস্থ করবো, প্রয়োজনে আবার ওকে। আজকে কি থানাতে কেন এলেন? থানাতে আমরা কমপ্লেনটা গতকাল কমপ্লেন নেয়নি, যেহেতু ডেড বডি দেখেনি ওরা, আজকে মেয়ের পক্ষ থেকে কমপ্লেনটা জানাবো। নোয়া দো চিদা নোয়া দো নোয়া হতে তেগে যে বাংমা নুই ডক্টর সরেন বারিয়া হুডিং হুডিং गिद्रा मेना किन तया नुकिन हुडिंग हुडिंग गिद्रा जीवन जीविका नुई मेटांग तिरला से नुई डॉक्टर सोरेन बहु से वाइफ बांगे चला दाड़े नुआ हते तेगे नुआ दबी से मांग रकाब कना जे बांगमा नुई डॉक्टर सोरेन वाइफ से ओड़ा होड़ मेटांग सरकारी चाकरी एमा हुआ साउते 1 कोटी टाका क्षतिपूरण एमा हुआ नुआ को इदी कते अडी आयमा कंट्रोवर्सी को तैयार कना नोंडे नुई डॉक्टर सोरेन इदी कते और नुआ को रिपोर्ट से नुआ को वीडियोस नेल कते आपे आय उमन चेत कना नुआ वीडियोस ना कमेंट बॉक्स से कमेंट तबन पे मायन खान जापाम कना नाम एटा वीडियोस रे नाम एटा एपिसोड रे उंगड़ी द नापाय सतर सचेतन तान तबन पे और ओना विरुद्ध रे लगातार लड़ाई तबन पे मायन खान आपे सनम कोना फेसबुक पेज और ट्रेंड ऑफ संताल यूट्यूब चैनल कोना आपे सनम को फुल जोहार जितकर